बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना के वार जारी। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 20 अफराद की जान निकल गया। सरगोदा में 8, मुल्तान में 5 मरीज जान से गए। बहावलपुर, रहीम यार खान और मियांवाली में 2-2, मुजफ्फरगढ़ में 1 मरीज जान बहक। सरगोदा में 200, मुल्तान 96, रहीम यार खान में 66 अफराद कोरोना का शिकार हुए। इसके अलावा बहावलपुर 55, मुजफ्फरगढ़ 21, डीजी खान 19, मियांवाली में 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से कि कोरोना के वार जारी है। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 20 अफराद की जान निकल गया है। सरगोदा में 8 और मुल्तान में 5 मरीज जान से चले गए हैं। बहावलपुर, रहीम यार खान और मियांवाली में 2-2 मरीज जान से चले गए हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़ में 1 मरीज जान बहक हो गया है। सरगोदा 200, मुल्तान 96 और रहीम यार खान में 66 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। बहावलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में इजाफे के बाद शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स की इंतजामिया का कहना है कि 40 साल तक की उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो गया है, जो जनरल लूप में वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अतहर लाशारी से। अतहर, बताइएगा यहाँ पर तमाम तर इंतजाम कैसे हैं? हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर आमिर बुखारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो बीवीएच के अंदर जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस सबको ये देख रहे हैं। सर फरमाइएगा किस तरह के इंतजामात हैं, और एक तो डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। जनरल पब्लिक के हवाले से बताइएगा कि एज ग्रुप के हवाले से भी आप देख रहे हैं और लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लास्ट 2 मंथ से जब हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की है तो 15 डेज में वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। टोटल अब तक हम जो बीवीएच का सेंटर है इसमें 4200 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी पेशेंट ने साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं किया। बॉडी एक माइल्जियाज, हल्की फुल्की जिस्म में दर्द और थकान वगैरह के अलामात हैं, मगर कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखें तो इनिशियली गवर्नमेंट ने 65 एंड अबव और 70 एंड अबव को वॉक इन किया था, और 50 एंड अबव के भी पोर्टल खोल दिया, तो वो 50 एंड अबव भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो बीवीएच का जो सेंटर है इसमें मोस्टली तो हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन भी हमारे पास आ रहे हैं जिनकी एज 65 एंड अबव, 70 एंड अबव और 50 एंड अबव हो। और 50 एंड अबव है, 40 साल से ऊपर के भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का अमल तो शुरू हो गया है, लेकिन उसमें हमारी जो हेल्थ अथॉरिटी से बात हुई है उनका कहना है कि अभी वो जनरल पूल में है, उनके लिए अलहदा सेग्रीगेशन नहीं हुई। हम आपको दिखाएं तो ये इस वक्त जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं ये वैक्सीनेशन के अपने इंतजार में, उनके लिए बैठने का अच्छा इंतजाम जो है वो किया गया है। जो फासला है उसको भी मेनटेन जो है वो किया गया है। और ख़ासतौर पर यह है कि बहावलपुर के अंदर बात करें सेंटर्स की तो 20 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और उनके ऊपर इस वक्त तक जो 40 से 49 साल के लोग हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जो है वो शुरू जरूर हुआ है, लेकिन हेल्थ हुकाम का यही कहना है कि अभी उसको वो सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि कितने ऐसे लोग हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अतहर लाशारी, आपका शुक्रिया। कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल जामपुर के गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हाई स्कूल में भी जारी है, और अब तक 3000 अफराद ने वैक्सीन लगवा ली है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में कायम करदा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वैक्सीनेशन कराने के लिए यहां पर पहुंच चुकी है। इस वक्त तमाम स्टाफ जो है वो खुश असलूबी से जो है वैक्सीनेशन का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमओ हैं डॉक्टर आसिफ जावेद। हम उनसे पूछते, सर ये बताइएगा कितने लोगों को रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन की जा रही है, और अब तक कितने लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं, और क्या पैगाम देना चाहेंगे? डेली के बेसिस पे हमारे जो केसेस हो रहे हैं 300 से 400 केसेस हमारे डेली हो रहे हैं यहाँ पे, इनके जिनको वैक्सीन लग रही है, और टोटल हमारे पास 3000 की तादाद में लग चुकी है। ठीक है, और मेरा पैगाम ये है आवाम को कि वैक्सीनेशन सेंटर आएँ और अपना वैक्सीन लगवाएँ, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। जी बिल्कुल, 3000 के करीब लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन करा चुके हैं, और रोजाना की बुनियाद पर 200 से 300 वैक्सीन का अमल जारी है। जावेद इकबाल, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन का कहना है कि हुकूमत तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को खत्म करे, हुकूमत तमाम वसाइल कोरोना वैक्सीन कराने पर लगाए। सूरत हाल खराब हुई तो हालात कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। इसी पर बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा उन्होंने मजीद क्या कहा? बिल्कुल, बाजारों के अंदर शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, और कोरोना वायरस जो है वो फैलता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है।
जहां पर सियासी व मजहबी जमातें और जो दीगर जो हलके हैं उनकी जानिब से आवाम से अपील की जा रही है कि कोरोना SOPs पर जो है वो फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। और इस वक्त जो है सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन मासा मौलवी से बात करेंगे। शाहिद भाई, किस तरह देखते हैं कि आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं आ रही और खासतौर पर केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, आवाम SOPs को फॉलो नहीं कर रही, क्या कहेंगे आप? यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है हमें उसका इदराक होना चाहिए। तो मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमें जो है इन SOPs पे मुकम्मल अमल करना चाहिए, ना कि देर हो जाए। तो और मैं ये भी जितने लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा जो 40+ हैं और 50+ हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगने से कम ये होगा कि भी बंदा जो है वो उस सूरत हाल में नहीं जाता वेंटिलेटर पे या उस पे, तो वो काफ़ी तो गुजारिश यही है कि भी कोशिश करें कि भी कम से कम घर से निकलें। और इसके बारे में तो हमारे नबी ने भी फरमाया था कि जब इस तरह की वबा फैली हुई हो, फूटी हुई हो, तो आप जो है अपने जो शहर हैं और उसमें महदूद हो जाएं। और जब ये ख़त्म हो जाए, और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है, अब काफ़ी लोग जो है वो मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हुकूमत को भी चाहिए इसको सीरियस तरीके से ले, और SOPs पे उनको भी चाहिए कि बजाय दूसरे जितने भी, मैं ये समझता हूँ कि भी अब इसको जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे अपने दौर में, जब डेंगू आया तो उन्होंने हंगामी बुनियाद पे उस पर काम किया। तो हमें अब ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि सारे काम छोड़ दे, सब अपने जो है उन पे कट लगा के, और ये जितनी जल्द से जल्द हो कि भी वैक्सीनेशन जो है हमने ये करनी चाहिए। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन की जानिब से भी शहरियों से बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में MNA जावेद इकबाल वड़ाइच की शहरियों को कोरोना से बचाव की तलकीन। कहा, रहीम यार खान में कोरोना तेजी से फैल रहा है, SOPs पर अमल करें। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, उन्होंने क्या कहा मजीद? वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। रहीम यार खान में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और लोगों को तरकीब दी जा रही है। मैंने जावेद इकबाल वड़ाइच की जानिब से कि लोग अपनी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और जो अहल है वो अपनी वैक्सीनेशन को ज़रूर कराएं। जावेद वड़ाइच साहब, हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया है, शेख खलीफा हेल्थ केयर में वहाँ पर सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें ये बताएं कि लोगों को किस तरह मोटिवेट किया जा रहा है ताकि लोग SOPs पर भी अमल दरामद कर सकें और अपनी वैक्सीनेशन को भी लाजमी करा सकें। देखें जी, हालात रहीम यार खान में फिर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे कोशिश कर रही है हमारी इंतज़ामिया भी, हम भी लोगों को कह रहे हैं कि मास्क पहने। यहाँ पे बाजार 2 दिन बंद रहते हैं, 2 दिन बंद रहने के बाद जब तीसरे दिन खुलते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पर भी हमें मसाइल आ रहे हैं। तो इसके लिए मेरी इल्तिजा है हमारे रहीम यार खान के लोगों के से कि वो फौरी तौर पर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे काम हो रहा है वैक्सीनेशन का, लोग जा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि जो इसकी अहल हैं वो फौरी तौर पर वैक्सीन कराएं, क्योंकि हालात पहले की तरह फिर बहुत ख़राब है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको शफा दे और इस आफत से बचाए, हमारे पूरे मुल्क को इस आफत से बचाए, क्योंकि हमारे कप्तान इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हालात भी देखें, ये इंडिया हमारा हमसाया ममालिक है, वहाँ पर क्या हालात हैं, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे मुसलमान ममालिक में हमारी दुआओं की वजह से यहाँ पर हालात कंट्रोल में हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इसी तरह हम SOP पे अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह हम इस आफत से भी बच जाएंगे। इस आफत से बचा जा सकता है SOPs पर अमल दरामद। इसके अलावा उनकी तरफ से जो यहाँ पर उनके घर में आ रहे हैं लोगों को। आसिम सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुज्जाम भी परेशान हो गए हैं। दुकान शाम 6 बजे बंद करने से हेयर ड्रेसर्स कारोबार भी मुतासिर होने लगा है। हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मार्केट की टाइमिंग 6 बजे तक जो है की गई हैं और इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन जो है नाफिज कराने के अहकामात भी जो है वो जारी किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेयर ड्रेसर की शॉप पर, जो कि क्योंकि
عید بھی قریب ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عید قریب جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہاں پر جو ہے کافی زیادہ رش ہوتا ہے. لوگوں کی جو ہے وہ گاہک اس ہیئر ڈریسرز کے پاس کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ فیشیل کراتے ہیں, کچھ اپنی داڑھی جو ہے بنواتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بال بنواتے ہیں. عید کی تیاریاں ہوتی ہیں, لیکن اس بار جو ہے ہیئر ڈریسرز کو بھی جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ شاپس جو ہیں وہ شام 6 بجے بند کرنی ہوتی ہیں. ہفتے میں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے. مزید بات کرتے ہیں. بھائی جان کیا کہیں گے, رمضان کے مہینے میں آپ کا کاروبار بہت چلتا ہے, کیسا چل رہا ہے جب سے لاک ڈاؤن لگا؟ پہلے یہ تھا کہ کاروبار بہت ہی زیادہ تھے, اب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, 6 بجے دکان مکمل بند کر دیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے رمضان شریف کا عشرہ شروع ہو گیا, لاسٹ عشرہ شروع ہے, تو پہلے تو ماشاءاللہ رش ہوتا تھا, اب رش ختم ہو گیا. اب یہ دیکھیں ہم کرونا کی وجہ سے SOPs پر عمل بھی کر رہے ہیں, فاصلہ بھی رکھا ہوا ہے, ایک کرسی فری چھوڑی ہوئی ہے ابھی تاکہ فاصلہ رہ جائے, بھائی SOPs پر عمل ہو جائے. اس وجہ سے اب آپ کو پتہ ہے 6 بجے دکانیں مکمل بند ہو جاتی ہیں. دکانیں بند ہونے سے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے, اب کاروبار بالکل راہ نہیں ہے. بالکل یہی کہا جا رہا ہے کہ جب سے دکانیں شام 6 بجے بند کرنے لگے ہیں تب سے کاروبار جو ہے کافی بیٹھ گیا, کیونکہ عید سے پہلے جو ہے یہاں باربرز کی شاپ پر جو ہے کافی زیادہ رش پایا جاتا ہے. لڑکے بزرگ سب آتے ہیں یہاں پر اپنے بال بنوانے, داڑھی بنوانے, فیشیل کروانے, لیکن اس بار جو ہے یہ بھی کافی پریشان ہے کیونکہ ان کا ابراہیم کاروبار. آپ کا شکریہ. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا رمضان بازاروں کا دورہ. کمشنر نے رمضان بازار میں ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا. شہریوں سے بھی ملاقاتیں کی. مزید جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے. عاشر اشفاق بتائیے گا دورے کے حوالے سے. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب نے ڈپٹی کمشنر DG خان اور اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کے رمضان بازاروں کا دورہ کیا ہے اور یہاں پر شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ہے اور خصوصی طور کے اوپر جو شہری یہاں پر موجود تھے ان سے بھی معلومات لی ہیں. ان سے ہمارے ساتھ کمشنر صاحب موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے. سر, آج رمضان بازار کا آپ نے وزٹ کیا ہے, دونوں رمضان بازار کا وزٹ کیا ہے, کیسا دیکھتے ہیں انتظامات کو, مزید کن چیزوں کی گنجائش ہے, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے دونوں رمضان بازار جو ہے ماڈل بازار میں جو لگایا گیا ہے اور یہاں پہ آرٹس کونسل میں لگایا, دونوں کا وزٹ کیا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ جو چینی کا سٹال ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں, ابھی میں نے کہہ بھی دیا ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کر 4 جو ہے کاؤنٹر ہیں وہ خواتین کے لیے اور 4 مردوں کے لیے انشاءاللہ ابھی اس میں ایڈیشن ہو جائیں گے تاکہ جو رش ہے اس کو کیٹر فار کیا جائے. کہ چینی کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہمارے پاس وافر کوٹا اویلیبل ہے اور ہم لفٹ بھی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ رش کو مینیج کرنے کے لیے ہم جو 4 کاؤنٹر دیں گے تو لوگوں کو جلدی سے جلدی وہ چینی ملے گی. اور ویسے بھی ہم 1 کلو کی بجائے 2 کلو چینی دے رہے ہیں, تو چینی اویلیبل بھی ہے, ہوپفلی ٹھیک ہو جائے گا. باقی جو ماڈل بازار کا جو ہے یہ رمضان بازار تھا وہاں پہ تھوڑا صفائی کا ایشو تھا, تو اس کے حوالے سے کہہ دیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO اس کو بھی کہا ہے اور کارپوریشن والوں بھی کہا ہے کہ اس کی جو ہے صفائی کو بہتر بنائیں. باقی یہاں پہ جو آرٹس کونسل میں جو رمضان بازار ہے اس کی صفائی وغیرہ بہتر ہے اور سٹال بھی بہتر ہیں اور ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ بھی بہت بہتر ہے. تو ہوپ فلی ہمیں صرف ایشو آ رہا ہے, آٹے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, رش صرف چینی کے سٹالوں کے اوپر ہے, تو کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو مینیج کریں. کمشنر ڈیرہ غازی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ چینی کے سٹال انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. عاشر اشفاق آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں نجی ٹرسٹ کے زیر اہتمام 10,000 مستحق افراد کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے. مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کی ذمہ داری چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع MNA امجد علی خان کی ٹیم نے لے لی ہے. اسی پر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اختر مجاز. بالکل کہا جاتا ہے کہ دنیا اچھے لوگوں کی وساطت ہی قائم ہے. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان کی کاوشیں رنگ لے آئیں. میاں والی کے 10,000 شہریوں میں باعزت طریقے سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ ایک پورا پروسیس ہے. پہلے سٹیپ سے لے کر آخری سٹیپ تک کہیں پہ بھی اس کوشش کی گئی ہے کہ کہیں پہ بھی ایسا نہ ہو کہ غیر مستحق لوگوں تک یہ راشن پہنچے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. انکل جی, کیا کہیں گے, آپ کو راشن ملا ہے, آسانی سے ملا ہے, اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ راشن ملا ہے, بہت اوکھے وقت کاروبار بہت نہیں ہے, گزارے والی بات ہے کہ اس امداد نال کئی گھرانے دے بہت اچھی امداد ہو گئی. جی بالکل, اس امداد سے کئی گھرانے جو ہیں ان کا چولہا جو ہے ٹھنڈا نہیں ہوگا. کیا کہیں گے میری بہن آپ اس حوالے سے؟ شکریہ بھائی آپ کا, بھائی امجد خان علی کا شکریہ. اللہ پاک اس کو بہت دے, اللہ پاک اس کا بھلا کرے. اس نے اس مصیبت میں سب کی آسانی پیدا کی ہے. شکریہ.
جی ہماری بہن بھی شکر گزار ہیں ان کی کہ انہوں نے ان کا خیال رکھا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر میں پہلے تو گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس مبارک مہینہ میں انہوں نے اتنے مہنگائی کے دور میں یہ سوچا غریبوں کے بارے میں، تو ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک انہیں اور اچھے مقام پہ لے جائے. اور یہ جو آسان طریقہ ہے، بہت ایزیلی ہم کو یہ راشن مل رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں. جی کرونا SOPs کا بھی خیال رکھا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں امجد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں، جہاں پر بہت مہنگائی ہے اور گزارا ہو رہا ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس ٹوکن بھی ہے، شناختی کارڈ بھی ہے اور راشن تقسیم ہو رہا ہے. بہت شکریہ، ہم بہت شکریہ گزار. جی شکر گزار ہیں جناب یہ لوگ نوید شریف کے جو نجی ٹرسٹ کے اصل مجاز آپ کا شکریہ. اور اب خبر شامل کریں گے خوشاب سے، جہاں پر PP 84 ضمنی الیکشن کے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے. کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. الیکشن عملے کو سامان کی ترسیل جاری ہے. پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے ڈیوٹیاں سنبھال لیں. ساتھ ہی ساتھ پولنگ عملے کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات ہو گئے ہیں. حلقہ PP 84 میں لیڈیز پولیس کی 450 اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں. اسی پر بات کریں گے ذوالقرنین سے. ذوالقرنین بتائیے گا تمام تر انتظامات مکمل ہیں کیا؟ جی بالکل، جیسا کہ ایک طرف رمضان المبارک ہے تو دوسری طرف جو ہے کل 5 مئی کو جو ضمنی انتخابات الیکشن PP 84 جو ہے وہ اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور جس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں وہ بالکل سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. جو کارکنان ہیں اور جو ووٹرز ہیں بالخصوص وہ ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں پہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اگر بات کریں یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو ضلعی انتظامیہ نے یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ یہاں پہ DCO ہے مسرت جبین صاحبہ اور اس کے ساتھ محمد نوید جو DPO خوشاب ہے، ان کے زیر نگرانی یہاں پہ رینجر کا جو ہے عملہ وہ بھی یہاں پہ جوان آگے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی اہلکار ہیں جو یہاں پہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں یہاں پہ سنبھال لی ہیں. ان کو سامان جو ہے الیکشن کا سارے ترتیب کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو الیکشن کمیشن آفس بنایا گیا ہے، یہاں پہ کنٹرول روم بنایا گیا ہے، وہاں پہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بر وقت نپٹا جا سکے. جی بہت شکریہ ذوالقرنین، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. رخ کریں گے لیا کا. لیا میں پولیس کی ہٹ دھرمی. جنرل بس سٹینڈ پر 6 بجے کے بعد پولیس نے سویٹ اینڈ بیکرز کی بند دکان پر دھاوا بول دیا. پولیس نے بند شٹر اور شیشے کے گیٹ کو خود ہی کھولا. شیشے کا گیٹ نہ کھلنے پر اہلکاروں نے توڑ ڈالا. واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. مزید بتائیں گے زاہد سرفراز. جی زاہد بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل، لیا میں پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کا انوکھا واقعہ سامنے. ایسے میں موجود ہوں جنرل بس سٹینڈ لیا پر، جہاں پر جو تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. ان تاجروں کا کہنا ہے کہ پولیس نے کل جہاں پر پولیس آئی 6:30 بجے کے بعد، جب تمام جو دکانیں تھیں وہ بند ہو چکی تھی، لیکن پولیس نے آ کر ایک جو یہاں پر اگر بات کی تو ایک جو دکان تھی جو سویٹس اینڈ بیکر دکان، اس کا جو شٹر تھا وہ بند تھا، شیشہ جو تھے وہ تمام چیزیں بند تھیں. لیکن اس کے باوجود پولیس نے آ کر وہ شٹر خود اوپر کیا، اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ جو دروازہ تھا شیشے کا وہ بھی توڑ ڈالا. اس وجہ سے یہاں پر اس واقعے کی تمام جو CCTV وہ بھی سامنے آ چکی ہے. اس دکاندار سے بات کرتے ہیں. بھائی بتائیے گا کیا واقعہ پیش آیا کل؟ جی السلام علیکم سر. کل سر انہوں نے یہ کیا ہے، مظہر سب انسپیکٹر تھانہ CD پہ تعینات ہے سر، اس کے ساتھ 2 اہلکار تھے. وہ دکان کے شٹر اٹھا کے چابیاں ڈھونڈ کے کہیں سے ساتھ والی دکان سے ہمارا لاک کھول رہے تھے، دکان کا لاک کھول رہے تھے اور شیشے کو انہوں نے توڑ دیا. توڑ کے جب اندر دیکھا کوئی آدمی نہیں تھا، پھر وہ جانے لگے. اتنے میں ظفر علی شاہ آ گیا. اس نے کہا بھی ہمارے شیشے کیوں توڑے؟ تو کہنے لگے ہم اندر دیکھ رہے تھے بھی کون ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری چابی لگانا، ہمارا شٹل کو اوپر کرنا، دکان لاک تھی تو سر انہوں نے شیشہ توڑا ہے نا، ٹھیک نا. پھر نجائز ہمیں ہراساں کیا، ہمارے پہ تشدد بھی کیا ہے ایلیٹ فورس والوں نے. اس نے کال کی ہے سب انسپیکٹر تھانہ سٹی پہ جو ہے مظہر ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا سر. بلوا کے تشدد کیا ہمارے پہ، تشدد کر کے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر کے پھر تھانے پہ لے گئے ہیں ظفر شاہ کو. وہاں ماسک کا پرچہ دیا ہے. جو ماسک ان مظاہرین کا یہی بتانا کہ دکان لاک تھی اور دکان لاک توڑ کر پولیس کے خلاف احتجاج جاری ہے. ظاہر سرفراز آپ کا شکریہ. چوک سرور شہید میں 1 ماہ قبل ہونے والی دکان سے چوری کی واردات کا معاملہ. دکاندار کا کہنا تھا کہ چوری کا مقدمہ درج کرنے کے باوجود پولیس ریکوری نہیں کروا رہی. تاجروں نے RPO ڈیرہ غازی خان اور DPO مظفر گڑھ سے انصاف کی یقین دہانی کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات بتا رہے ہیں چوہدری عمر فاروق.
मैं इस वक्त मौजूद हूं चौक सरवर शहीद में। गुज़श्ता एक माह कबल होने वाली चोरी की बड़ी वारदात जो कि दुकानदार की जानब से ट्रेस भी कर ली गई, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं आई और ना ही कोई उसकी रिकवरी करवाई गई है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि आपकी चोरी जो है ना, आपके मुताबिक पुलिस की जानब से ट्रेस भी कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। नहीं जी, अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। पेशरफ्त सामने इसलिए नहीं आई, चक्कर लगाते लगाते वो पहले वो मान गए हैं भाई आप SHO साहब भी आपका यही चोर है और चोर किधर से आना है। फिर हमने DFC साहब के पेश, DFC साहब ने यही कहा है कि आपका यही चोर है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पता नहीं क्यों नहीं की गई। 2 दिन पहले तक तो चोर साबित था भी यही चोर है, 2 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या गेम चली है कि वो कहते हैं आपका चोर ही नहीं है ये। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी कि इनका उमर यही कहना फारूक, है। आपका बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया थाना डेरा नवाब साहब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। थाना इस वक्त डेरा नवाब साहब में जो FIR दर्ज की गई है टिब्बा समेजा के मुतासरीन के खिलाफ। इस वक्त जो है DSP दफ्तर के बाहर जो है ये तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। हम जानते हैं मुतासरा खवातीन से कि क्या मामला है। अम्मा, क्या मामला है? मामला ये जरा वेल पकड़वा गिनन कुछ चीज कहनी बरामती कुछ चीज दी कहनी साकवा दिन तुसा मनशाब पिछेंदे वे तुसा शराब कढेंदे वे असां के साडे कने कोई शय कहनी। रात दे 11 बजे छापा मार ते सुत्या पिया को बेटा तू कपड़े उतारी खड़न, बंदियां तू कपड़े उतारी खड़न, 4 दीवारें तू दरक मार मारते असां के भी सब दसो क्या रोला है। कोई रोला कहनी, कोई रोला कहनी, तुहाडी पार्टी बाजी चलती पई है बिया कोई रोला ही कहनी। उतों फड़े गए साडे बंदे भजा भजाते मेरे बेटे को 4 किलियां दे सफर तू मानते पकड़े ने उतों उनको कोट कोटते उनको सट्टे ने मेरे घर वाले को चाहते दीवारा च मारे ने उन्हें ढकना ला गए पैर सोच गए मेरे घर वाले दे। पुलिस तशद्दुद मामला बताया जा रहा है। इस वक्त अकबर अंसारी साहब इनके एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है यहाँ खवातीन का एहतजाज किया जा रहा है? एडवोकेट से हटके ये बका की जंग है। ये इस्लाम पाकिस्तान भाईचारे के ठेकेदारों के मुंह पे एक लानत है कि तारिक बशीर चीमा जैसा मुतासिब आदमी टिब्बा समेजा जो 200-250 साल से ये सराय की आबादी है, वहाँ पे वो चक में शामिल हुए, कच्ची आबादी डिक्लेयर कराकर वहाँ पंजाबी आबादकारों को आबाद करने के गर्ज से इन पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। 2019 से पहले इनके खिलाफ एक सुई चोरी का मुकदमा नहीं है और 2019 से लेकर 2021 तक इन फैमिलीज के खिलाफ 20-21 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब थाना डेरा नवाब ने अपनी हदूद पार करते हुए थाना तहसील यजमान थक गई इनके खिलाफ मुकदमा देते हुए। अब चीमे के गुंडे जो पुलिस में जो बैठे हैं वहां पे, उन्होंने जनाब रात को जाके इनके घर में हाउस ट्रेस पास किया, इन खवातीन का तशद्दुद का निशाना बनाया इनके खिलाफ, इनसे पैसे छीने और खवातीन की बेहरमती की और फिर इनके खिलाफ मंशियात के मुकदमे। जिस बच्चे के खिलाफ 9C का मुकदमा दिया वो उसने आज तक सिगरेट नहीं पिया, वो कराची में बेचारा मजदूरी करता है, वो रमजान शरीफ में रोजे रखने के लिए अपने घर आया हुआ था, उसको उठा के जनाब उन्होंने पुलिस में जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके खामद का तशद्दुद का निशाना, वो चलने फिरने के काबिल है, उसकी हम मेडिकल के लिए भी दरखास्त दे रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, आला हुकाम के पास भी जा रहे हैं और हम चीफ जस्टिस को इमरान खान, क्योंकि हम कमजोर हुकूमत का आदमी है और चीमा उसको ब्लैकमेल कर रहा है, मैं वजीर आजम को इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा, चीफ जस्टिस को कहूंगा, आप पाकिस्तान को कि पूरे पाकिस्तान को हर जबान बोलने वालों को बराबरी की बुनियाद का हक है, वो आए इसका सुओ मोटो नोटिस लें। और इन नवाब साहब के खिलाफ एहतजाज जारी है। इमरान अकबर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।